دوستو جیسا کہ آپ سب جانتے ہیں کہ اسلام دنیا کا کامل اور سچا مذہب ہے۔ ویسے تو پوری دنیا میں آلموسٹ 2 ارب مسلمان موجود ہیں، لیکن ہر روز سینکڑوں لوگ ہدایت حاصل کر کے اسلام کے دائرے میں داخل ہوتے ہیں۔ آج کی اس ویڈیو میں آپ کو اسلام قبول کرنے والے دنیا کے سب سے فیمس لوگوں کے بارے میں بتانے جا رہا ہوں۔ تو شروع کرتے ہیں اپنا کاؤنٹ ڈاؤن۔ اینڈریو ٹیٹ۔ دوستو اگر آپ ٹک ٹاک یا انسٹاگرام ریلز دیکھتے ہیں تو آپ سب نے ایٹ لیسٹ ایک دفعہ اینڈریو ٹیٹ کو ضرور دیکھا ہوگا۔ یہ دنیا کے سب سے ریچ اور سمارٹ لوگوں میں سے ایک ہیں۔ ویسے تو یہ کرسچن تھے، لیکن اینڈریو اپنی پوڈ کاسٹ میں ہمیشہ یہ کہا کرتے تھے کہ اسلامی دنیا کا سچا مذہب ہے۔ انہیں اپنی لاجیکل سپیچز اور سچی باتوں کی وجہ سے انٹرنیٹ کے ہر سوشل پلیٹ فارم سے بین کر دیا گیا تھا، لیکن ان کے فیم میں کوئی کمی نہیں آئی تھی۔ چند ہفتوں پہلے اینڈریو دبئی آ گئے تھے اور انہوں نے اسلام قبول کر لیا۔ الحمدللہ اب ان کا نام ابو اینڈریو ہے۔ انہوں نے اعلانیہ طور پر سب کو بتایا ہے کہ یہ دائرہ اسلام میں داخل ہو چکے ہیں۔ اب اینڈریو دبئی کے اندر ہی رہ رہے ہیں اور اپنے مسلمان ہونے پر بہت خوش ہیں۔ I am now officially a Muslim. My name is Abu Andrew now. This is all haram. This is haram, bro. This is haram. Wait, are you Muslim? I'm Muslim, yeah. ولیم اوٹ۔ دوستو ولیم اوٹ کا تعلق آسٹریلیا سے ہے اور یہ ایک بہت ہی فیمس MMA فائٹر ہیں۔ یہ 19 جون 1982 کو پیدا ہوئے تھے اور ان کا تعلق ایک کرسچن فیملی سے تھا۔ ویسے تو ولیم کی پوری فیملی کا دور دور تک اسلام سے کوئی تعلق نہیں تھا، لیکن اللہ تعالیٰ نے ولیم کو اپنے دین کے لیے منتخب کر لیا تھا۔ 2020 میں کرونا وائرس پینڈیمک کے دوران انہوں نے اسلام کا مطالعہ کرنا شروع کر دیا اور یہ اسلام سے اتنے متاثر ہو گئے کہ انہوں نے اپنا دین چھوڑ کر اسلام میں داخل ہونے کا فیصلہ کر لیا۔ 16 اپریل 2020 کو یہ مسلمان ہو گئے تھے اور انہوں نے باقاعدہ اپنے انسٹاگرام اکاؤنٹ پر کلمہ پڑھ کر مسلمان ہونے کی پوری ویڈیو بھی شیئر کی تھی۔ انہوں نے اپنا نام خالد رکھ لیا تھا اور ان کا کہنا تھا کہ دین اسلام کافی عرصے سے ان کے ذہن پر حاوی تھا، لیکن انہیں اس کا مطالعہ کرنے کے لیے وقت ہی نہیں ملتا تھا۔ کوارنٹین کے دوران انہوں نے اسلام پر ریسرچ کی اور انہیں اپنا عقیدہ تلاش کرنے میں بہت مدد ملی اور الحمدللہ اب یہ اسلام کے سائے میں ہیں۔ أشهد أن لا الله إله إلا ہنس راج ہنس۔ دوستو ہنس راج ہنس ایک بہت ہی فیمس سنگر ہیں۔ ان کا تعلق انڈیا سے ہے اور یہ 9 اپریل 1962 کو پنجاب میں پیدا ہوئے تھے۔ یہ پنجابی فوک، صوفی میوزک اور پنجابی پاپ وغیرہ گاتے تھے۔ ویسے تو ہنس راج ایک ہندو تھے، لیکن انہیں قرآن پاک پڑھنے کا بہت شوق تھا۔ اسی شوق کی بنا پر انہوں نے قرآن اور اسلام کا گہرائی سے مطالعہ شروع کر دیا تھا اور آخرکار اسلام کی تعلیمات سے متاثر ہو کر 20 فروری 2014 کو یہ مذہب اسلام میں ایک مسلمان کی حیثیت سے داخل ہو گئے۔ انہوں نے اپنے سوشل میڈیا اکاؤنٹس پر پوری دنیا کو اپنے مسلمان ہونے کی خوشخبری سنائی تھی اور انہوں نے اپنا نام بدل کر محمد یوسف رکھ لیا تھا۔ صرف اتنا ہی نہیں بلکہ اسلام قبول کرنے کے بعد محمد یوسف پاکستان بھی آئے تھے اور یہاں ان کا بہت ہی خوش دلی سے استقبال بھی کیا گیا تھا۔ ان کا کہنا تھا کہ انہوں نے بہت ہی گہرائی سے اسلام کا مطالعہ کیا ہے اور یہ پیار اور امن کا دین ہے۔ ہنس راج کا کہنا تھا کہ انہیں اپنے مسلمان ہونے پر فخر ہے اور یہ اس دین کو کبھی نہیں چھوڑیں گے۔ مونٹانا لان۔ دوستو یہ جو شخص آپ دیکھ رہے ہیں ان کا نام مونٹانا ہے اور یہ 30 اکتوبر 1994 کو آسٹریلیا میں پیدا ہوئے تھے۔ ان کا پورا خاندان کیتھولک مذہب سے تعلق رکھتا تھا۔ 25 سال کی عمر میں مونٹانا نے آسٹریلیا کی رگبی ٹیم میں حصہ لیا اور ایک نیشنل پلیئر بن گئے۔
पूरे ऑस्ट्रेलिया में इन्हें मोंटी के नाम से जाना जाता था। वैसे तो मोंटी एक क्रिश्चियन थे, लेकिन इन्हें अपने मजहब से बिल्कुल भी लगाव नहीं था। ये ना तो ज्यादा चर्च जाते थे और ना ही किसी रिलीजियस इवेंट में शिरकत करते थे। अप्रैल 2020 में जब ये अपना फर्स्ट रग्बी मैच खेलने के लिए गए तो इनकी मुलाकात विलियम ओट से हो गई, जिन्होंने रिसेंटली इस्लाम कबूल किया था और वो माह रमजान के रोजे रख रहे थे। मोंटी विलियम से बहुत ज्यादा इंस्पायर हुए और इन दोनों में गहरी दोस्ती हो गई। विलियम, जिनका इस्लामी नाम खालिद है, इन्हें इस्लाम के बारे में नई नई बातें बताते थे। यहाँ से मोंटी में इस्लाम का इंटरेस्ट पैदा होना शुरू हो गया था। इन्होंने कुरान पाक और दूसरी इस्लामी किताबों का मुतालिया करना शुरू कर दिया था। आखिरकार इन्हें समझ आ गई कि दीन इस्लाम ही सच्चा मजहब है और इन्होंने 13 जुलाई 2020 को बाकायदा तौर पर अपने मुसलमान होने का इकरार कर लिया। मोंटी का कहना था कि इन्हें शुरू से ही लगता था कि कैथलिक मजहब इनके लिए इनपरफेक्ट है और अल्हम्दुलिल्लाह टीकू तलसानिया। दोस्तों, अगर आप इंडियन मूवीज देखते हैं तो आपने कभी ना कभी इस फनी एक्टर को जरूर देखा होगा। इनका नाम टीकू तलसानिया है और ये अनगिनत बॉलीवुड फिल्म्स में काम कर चुके हैं। वैसे तो इनका ताल्लुक एक हिंदू फैमिली से है, लेकिन इसी साल के शुरू में इंटरनेट पर एक वीडियो वायरल हुई थी जिसमें टीकू एक बामल मुसलमान की तरह नजर आ रहे थे। इवन इस पोस्ट को जिस शख्स ने शेयर किया था उसके मुताबिक इन्होंने इस्लाम कबूल कर लिया है, लेकिन इन्होंने ये बात एलानिया तौर पर नहीं बताई। इंडियन मीडिया के मुताबिक ये पोस्ट झूठी है और इन्होंने इस्लाम कबूल नहीं किया। लेकिन हैरानगी की बात यह है कि इस वीडियो के वायरल होने के बाद टीकू को किसी ने नहीं देखा और ना ही आज तक इन्होंने इस खबर को झूठा करार दिया है। एनीवे, जो भी हो, अगर इन्होंने इस्लाम कब तो इनसे ज्यादा खुशकिस्मत शख्स पूरे बॉलीवुड में और कोई नहीं हो सकता। अस्सलाम वालेकुम। वेन पार्नल। दोस्तों, ये जो शख्स आप देख रहे हैं इनका नाम वेन है और इनका ताल्लुक साउथ अफ्रीका से है। ये अफ्रीका के एक बहुत ही मशहूर क्रिकेट प्लेयर हैं। इन्हें अपनी टीम का सबसे फास्ट बॉलर माना जाता है। ये 30 जुलाई 1989 को एज ए क्रिश्चियन पैदा हुए थे। सन 2006 में जब पैरनल की उम्र सिर्फ 17 साल थी तो ये अफ्रीका की क्रिकेट टीम का हिस्सा बन चुके थे। इन्होंने जो टीम ज्वाइन की थी उस टीम में 2 मुसलमान प्लेयर हाशिम आमला और इमरान ताहिर पहले से ही मौजूद थे। पैरनल की इनके साथ गहरी दोस्ती हो गई थी और आहिस्ता आहिस्ता ये इस्लाम में दिलचस्पी लेना स्टार्ट हो गए थे। इन्होंने अपने प्रोफेशन के साथ साथ इस्लाम को भी गहराई से स्टडी करना स्टार्ट कर दिया था। पैरनल को इस्लाम से बहुत ज्यादा लगाव हो गया और आखिरकार 30 जुलाई 2011 को इन्होंने बाकायदा तौर पर इस्लाम कबूल कर लिया था। इन्होंने अपना इस्लामी नाम वलीद रखा था और अब ये इसी नाम से जाने जाते हैं। आइडन हेनरी। दोस्तों, आइडन हेनरी 29 अगस्त 1994 को लंदन में पैदा हुए थे। ये एक शॉर्ट हाइट बॉक्सर हैं और इनके छोटे कद की वजह से इन्हें लिटिल मैन का नाम दिया गया है। इनका कद सिर्फ 3 फुट है। आइडन की लाइफ स्टोरी दूसरों से बहुत ही मुख्तलिफ है। इनके वालिद बचपन में ही फौत हो गए थे और घर का सारा बोझ इनके कंधों पर आ गया था। आइडन ने अपनी माँ और बहनों का पेट पालने के लिए सिर्फ 13 साल की उम्र में ही चोरियां करना स्टार्ट कर दी थी। जब ये पहली बार जेल गए थे तो इनकी उम्र सिर्फ 14 साल थी। ये अपने पूरे क्रिमिनल करियर में 13 दफा जेल गए थे और इन्हें फेम भी जेल से ही मिला था। असल में ये फनी वीडियोस बनाकर इन्हें सोशल मीडिया पर अपलोड करते थे और 2019 में बॉक्सिंग को ज्वाइन कर लिया। इन्हें इस्लाम से लगाव एक मुस्लिम फाइटर सालिम से मिलकर हुआ था और वहीं से इन्होंने इस्लाम कबूल करने का फैसला कर लिया। सितंबर 2020 में इन्होंने अपने इंस्टाग्राम अकाउंट पर एक वीडियो पोस्ट की थी जिसमें वो कलमा पढ़कर मुसलमान हो गए थे। अब अल्हम्दुलिल्लाह ये और इनकी पूरी फैमिली इस्लाम के दामन में है। अशहदु अल्लाह
ilaha Allah illallah illallah wa ashhadu wa ashhadu anna anna Muhammad Muhammad dan dan abdahu abduhu wa rasuluhu. wa rasuluhu. बी जॉन फोर्टन, दोस्तों ये जो शख्स आप दिख रहे हैं इनका नाम बी जॉन है और ये 21 अक्टूबर 1994 को साउथ अफ्रीका में पैदा हुए थे। इन्होंने जिस घराने में आंख खोली थी वो एक क्रिश्चियन फैमिली थी। 2019 में इन्होंने साउथ अफ्रीका की नेशनल टीम को ज्वाइन किया था। उस वक्त ये अपनी टीम के सबसे बेस्ट बॉलर थे। जॉन को शुरू से ही अपने मजहब में कोई दिलचस्पी नहीं थी। इनकी जिस लड़की से एंगेजमेंट हुई थी वो भी क्रिश्चियन थी। ये अक्सर इस्लामी किताबें पढ़ते थे और इस्लाम के मुतालिक जानने की कोशिश करते थे। कुछ अरसे तक ये इस्लाम को स्टडी करते रहे और आखिरकार इन्होंने इस्लाम अपनाने का फैसला कर लिया। जॉन ने अपने फियांसे को भी इस्लाम कबूल करने की दावत दी और 24 अप्रैल 2021 को इन दोनों ने इस्लाम कबूल कर लिया। जिस वक्त इन्होंने इस्लाम कबूल किया था वो रमजान का महीना था और इन्होंने बाकायदा सोशल मीडिया पर अपने मुसलमान होने की न्यूज भी शेयर की थी। जॉन ने अपना नाम इमाद रख लिया और अगले ही दिन इन्होंने अपने फियांसे से निकाह कर लिया और अल्हम्दुलिल्लाह ये फैमिली आज भी इस्लाम के दामन में है। Thanks. 4. Subscribe.